भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। नक्षत्रहोमविधिवर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच। अग्निहोत्रे सुखासीनं गर्गपृच्छति कौशिकं बन्धने सन्निरोधेऽङ्गा व्याधीनां सम्प्रपीडने कथं मोक्षो भवेत् तस्य साध्यं ब्रवीहि मे। गर्गेण कौशिकपृष्ट इदं वचनमब्रवीत्। आधाने जन्मनक्षत्रे नैधनप्रत्ययेषु च व्याधिरुत्पद्यते यस्य क्लेशाय मरणाय च। कृत्तिकासो यदा कश्चित् व्याधिं सम्प्रतिपद्यते नवरात्रं भवेत् पीडा त्रिरात्रं रोहिणीषु च। मृगशीर्षे पञ्चरात्रं आर्द्रप्राणवियोजिनी पुनर्वसौ च पुष्ये च सप्तरात्रं विधीयते। नवरात्रं तथा श्लेषा श्मशानान्तं मघासु च। द्वौ मासौ फाल्गुनी चैव उत्तरासु त्रिपक्षकम्। हस्ते च तनो दृश्येत चित्रायां त्वर्धमासकम्। मासद्वयं तथा स्वातो विशाखा विंशतिर्दिनाः। मैत्रे चैव दशाहं तु ज्येष्ठा चैवार्धमासिका। मूलेन जायते मोक्षश्चाषाढासु त्रिपञ्चकम्। उत्तरादिनविंशत्या द्वौ मासौ श्रवणेन तु। धनिष्ठायाम् अर्धमासं वारुणे तु दशाहकैः। नवभाद्रपदार्क्ष उत्तरासु त्रिपञ्चकम्। रेवती दशरात्रं तु अहोरात्रं तथाश्विनी। प्राणैर्वियोजयेन्नित्यं गर्ग नास्त्यत्र संशयः। कौशिकेन समादिष्टो नक्षत्रव्याधिसम्भवः। दैवज्ञेनापि ज्ञातव्यं नक्षत्रमथ जन्मना। क्षीरवृक्षस्य समिधो जुहुयाद् अश्वदैवते। तिलान् मधुप्लुतान्यां ये यवमेवाग्निदैवते। प्राजापत्ये तु जुहुयात् भोग्यबीजकरम्बकम्। सौम्ये प्रियङ्गवो रौद्रे सर्पिर्मांससमन्वितम्। आदित्ये च प्रयत्नेन घृताक्तसिततण्डुलाः। पयसा सर्पिषा साकं बृहस्पत्यधिदैवते। ग्राम्योषधैर्वटपत्रैः सर्पिः सर्पाधिदैवते। होमप्रोक्तप्रियङ्गोणां नक्षत्रे यामदैवते। सावित्रे दधि होमोऽत्र त्वाष्ट्रं चित्रौदनं हविः। यवान् सहाज्येन हुणेर्द्रौद्रेऽग्नौ तु पयोदनम्। यवान् सहाज्येन हुणे द्रौद्रेऽग्नौ तु पयोदनम्। मैत्रेणाथ तो मन्त्रेण मैत्रे कटकमिश्रितम्। नैऋत्ये तिलहोमे स्यात् अव्यक्ते च हुताशने। अब्दैवत्ये
शालिबीजैर्वैश्वदेवं तोकारयेत् रक्ताश्च तण्डुलाश्चैव होतव्या विष्णो दैवते वरुणे पारिजातानां पुष्पाणां होम इष्यते अजैकपादे नक्षत्रे प्राजापत्येन तत्समम् आहेर्बुध्न्ये तु नक्षत्रे वैश्वदेवं तोकारयेत् रक्ताश्च तण्डुलाश्चैव होतव्या विष्णो दैवते पौषे फलान्यखण्डानि जुहुयात् अष्टोत्तरं शतम् सावित्री होममेकं तु ब्रह्माभिहितवान् पुरा सर्वज्वरप्रशमनं सद्योज्वरहरं परम् सर्वज्वरप्रशमनं सद्योज्वरहरं परम् इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे नक्षत्रहोमविधिवर्णनं नाम 45 उत्तरशततमोऽध्यायः।